Alma ame foli di aw mani waati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka fɔ a b'a dɔn ka fɔ tuma dɔw la an ka projet dɔw bɛ yen ni an ka baara dɔw bɛ yen ni musaka kan ka don a la i b'a ye ka fɔ tuma dɔw la a ma se kan ka adamadenw dɔw de kɔnɔ walasa olu bɛ se ka wari di anw ma an bɛ sɔn ka olu ko ɲɛnabɔ a kɛla sarabɔ ye o a kɛla ekɔliso jɔ ye o a kɛla foro dilan ye o a kɛra pont dilan de ye o i b'a sɔrɔ fɛn caman de bɛ yen tuma dɔw la a ma se ko an ka mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ ale ka se ka musaka d'aw ma an ka sɔn ka o baara ninnu kɛ tuma dɔw la an bɛ kɔnɔni kɛ ka bɔ mɔgɔ minnu yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ olu fana b'u ka condition de di an ma ni a bɛ an ka musaka fɛ an ka nafolo fɛ a bɛ nin de di misalila n'i taara banque la sisan k'i mago bɛ juru la banque b'a fɛ k'i ka garantie di a ma a garantie bɛ se ka kɛ so ye a bɛ se ka kɛ foro ye a bɛ se ka kɛ mobili ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye tuma dɔ la i b'o garantie min i b'o di o y'a sɔrɔ o garantie ani e bɛna musaka minnu ta i b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na donc an ka fɛn caman bɛ yen anw yɛrɛ bɛ se ka financement bɔ ni sira dɔw ye sira minnu an bɛna o fɔ aw ɲɛna. An balimaw an b'aw fo k'a fɔ ne tɔgɔ de ye Yakuba Dawo an bɛ chaîne minnu ni an tɔgɔ bɛ ko créer investir nanzarakan na ni a ye k'a fɔ baarako bɛ se ka don ba la cogo minnu na entrepreneuriat an bɛ se ka kuma kan cogo min na ka wuli ka se mɔgɔ dɔw ma ka se ka faamuyali sɔrɔ olu ka baaraw taabolo la an tun bɛ k'a fɔ n ko an ka fɛn dɔw bɛ yen an yɛrɛ bɛ se ka ni jama farala ɲɔgɔn kan ni bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra dugu ye a kɛra du ye a kɛra jamana ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ se ka kuma dɔw la an ka musakako dɔw kɛ k'a sɔrɔ an mago ma jɔ mɔgɔ wɛrɛ ka wari la. A bɛ se ka kɛ cogo di ni anw farala ɲɔgɔn kan tuma dɔ la anw bɛ fitini fitini minnu bɔ ni bɛn kɛra a kan ni mɔgɔ ɲɛnamaw y'a ko ta k'a baara ka ɲɛ a ka la k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ fɛnba dilan an ka jamana kɔnɔ wa diɲɛlatigɛ la fɛn foyi si tɛ yen k'a bɛ ɲɛnabɔ tuma dɔw la su ko ni dugujɛ cɛ i b'a ye k'a fɔ a fɛn dɔw bɛ yen a bɛ ɲɛnabɔ joona mais a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ waati ta a bɛ se ka temps ta walasa a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo minnu na n bɛ misali fitinin dɔ d'i ma. An ka entrepreneur dɔ bɛ yen ni ale bɛ kuma entrepreneuriat kan kosɛbɛ a ye misali dɔ di ko tuma dɔ la san kelen kɔnɔna na ko ekɔliso 4 bɛ se ka jɔ ekɔli mɛtiri 1000 fɛ ekɔliso 4 a bɛ se ka jɔ ekɔli mɛtiri 1000 fɛ a ko cogo di n'i ye ekɔli mɛtiri 1000 ta san kɔnɔ n'i ye ekɔli mɛtiri ta 1000 ta san kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ 1000 san kɔnɔ n'i y'a ta sisan ni o bɛɛ ye dɔɔni di a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ekɔliso 4 jɔ a bɛ kɛ cogo di n'i ye mɛtiri 1000 ta sisan ko mɛtiri 1000 san kelen kɔnɔna na mɛtiri 1000 olu bɛ se ka ekɔliso 4 jɔ kalanso 4 olu bɛ se k'o jɔ o b'a jɔ cogo di musaka bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye mɛtiri 1000 ta san kɔnɔ mɛtiri 1000 bɛɛ ka 20,000 di ni bɛɛ ye 20,000 di san kɔnɔ dɛ san kuru bɛɛ i bɛ jija i ka 20,000 sɔrɔ i ka di o 20,000 n'i y'a di i ka dɔn k'a fɔ mɛtiri 1000 ka musaka o bɛ taa bɛn $1,000,000 de ma 100 millions o $1,000,000 pour que a sɔrɔli ka nɔgɔ an bɛ mun de kɛ comme mɛtiri 1000 bɛɛ ka kan ka 20,000 di an ye misali ta mɛtiri 1000 kan donc sisan 20,000 san kɔnɔ an b'a sɔrɔ cogo di an b'a tila san kɔnɔ kalo 12 de bɛ yen donc an b'a tila kalo 12 i b'a ye k'a fɔ n'i ye 20,000 tila kalo 12 cɛ a bɛ se ka taa bɛn 1,600 ani dɔrɔmɛ 60 ani tamadamana mais an bɛ se ka arrondi ka kɛ 1,680 ani 80 ye donc 8,400 an bɛ se ka k'o ye donc chaque mois o 8,400 i bɛ se k'o wari bɔ k'a di walima k'o wari bila donc o wari sisan ni bɛɛ y'a sara sisan ni bɛɛ ye nin musaka di donc san kɔnɔ a bɛ bɛn $1,100,000 de ma bon $1,100,000 a ko $1,100,000 bɛ se ka ekɔliso 4 jɔ $1,100,000 n'i y'a tila 4 a bɛ bɛn $25,000 ma ça fait 25 millions est-ce que 25 millions tɛ se ka ekɔliso 1 jɔ wa hali n'a ma jɔ ka ban a kɔni bɛ se ka baaraw daminɛ parce que adamaden kan ko bɛɛ la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ko dɔ daminɛ k'i b'a bɛɛ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ 100 millions divisé par 4 donc 100 millions o sigiyɔrɔma 4 o bɛ bɛn $25,000 ma donc $25,000 o bɛ se ka ekɔliso 1 jɔ ekɔliso 4 nin ekɔliso kelen la nafa jumɛn de bɛ se ka y'a la sabula ekɔli mɛtiriw de don ni ekɔliso jɔla i ka dɔn la k'a fɔ o ekɔliso kelen fana bɛ tila ka ekɔli mɛtiri kelen fana ta ka don baara la tuguni la olu fana bɛ kalan kɛ ekɔliso in kɔnɔna na olu fana bɛ se ka baara sɔrɔ bɛɛ tɛna se ka don a la dɛ mais a bɛna olu dɔw ta ka don baara la
dɔw bɛna kɛ maître peut-être dɔw bɛna kɛ surveillant ye dɔw bɛna kɛ directeur ye dɔw bɛna kɛ i n'a fɔ conseiller ye fɛn yɔrɔ dɔw la donc école in fana jɔli la i ka dɔn la k'a fɔ maçon dɔ bɛna ta baara la plombier fana bɛna ta baara la électricien fana bɛna ta baara la donc olu bɛɛ ye baaradaw de ye ni a bɛ se ka fɛn min créer o bɔlen kɔfɛ i b'a sɔrɔ ni école fana jɔra dɔw fana bɛna na sigida la ko bɛ feerew kɛ dɔw fana u ka feere misɛnninw fana o fana bɛna jɔ a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fana bɛ ko ka impôt sara taxe sara donc olu bɛɛ bɛ se ka y'a la i b'a ye k'a fɔ a chaîne kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a la a ko la dɔɔni wa école kelen-kelen nin fana a bɛ se ka yiriwa n'a yiriwa la o bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw ta tuguni parce que mɔgɔ minnu bɛna na école la o bɛna sara de ka don école la wa o bɛna musaka minnu fana sara o musaka in fana bɛna kɛ sababu ye tuguni ka dɔ fara école bonya kan a b'a ye donc a bɛ kɛ sababu ye sɔrɔ a bɛ se ka yiriwa mɔgɔw bɛ se ka baara sɔrɔ a ka la k'a fɔ nin hakilina dɔw de bɛ yen ni nin hakilina ninnu dama taara an ka jamana kɔnɔ a kɛra secteur la a kɛra kɔrɔ la a kɛra fan fɛ a ka la k'a fɔ nafa de b'a la a b'an adamadenw nafa donc a b'a ye k'a fɔ o baara bɛ kɛ ka taa sɔrɔ an ma mɔgɔ juru ta mɔgɔ fɛ a baara bɛ kɛ an ma taa condition dɔ ma taa condition da an na a baara bɛ kɛ an b'an ka baara kɛ o cogoya la bon an fana m'a fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ y'a la dɛ gɛlɛya bɛna se ka y'a la dɔw tɛna sara a bɛ se ka kɛ dɔw bɛna kɛlɛ problème de gestion b'a la parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen ni wari fɔla dɔrɔn olu yɛrɛ fɛ ko nin wari bakuruba in o bɛ se k'o yɛrɛ miiri n'a ye ten ni 100 millions fɔla 25 millions fɔla o yɛrɛ bɛ se k'o yɛrɛ miiri n'a ye wa maa min fana bɛna a wari mara fo ka mɔgɔ ladiri ye mɔgɔ min fana kɔlɔsili bɛ kɛ pour que a baaraw bɛ se ka kɛ cogoya minnu na donc nin ye misali dɔ de ye misali min n'i y'a sɔrɔ olu misali min bɛ se ka kɛ sababu ye dugu yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ nin sababuya la dugu bɛ se ka taa ɲɛ nin sababuya la a ka la k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ nin sababuya la ni misali kelen-kelen ninnu bɛ ta ni an bɛɛ engagélen de don an bɛɛ dala la k'a fɔ ko n'an ye nin kɛ ko a bɛ se ka taa ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ ni hakilina jara dɔw yɛrɛ bɛ musaka di o tɛ retour kɔnɔ o yɛrɛ bɛ musaka di voilà ni a hakilina ŋaniya jara mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ se ka musaka di yɛrɛ k'a sɔrɔ u m'a fɔ ko a bɛ nin condition di ma a bɛ nin condition di parce que nin bɛ se ka kɛ sababu ye hali an ka burusi kɔnɔnaw la tuma dɔ la i bɛ mɔgɔ ye u bɛ gouvernement kɔnɔ gouvernement kan ka nin kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka nin kɛ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ n'an ye duguden bɛɛ jate duguden ye mɔgɔ joli mɔgɔ ba joli de don wa sɔrɔ ye hakɛ joli ye dugu kɔnɔna na mɔgɔ kelen-kelen bɛ se ka joli de bɔ nin kalo hakɛ in na nin san hakɛ in na an bɔra ka san kelen ta fɔ de a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ se k'u ta planifier san 2 dɔw bɛ se k'u ta planifier san 3 a kɛra pont jɔ ye o a kɛra so jɔ o a kɛra sarabɔ ye o donc a bɛna bɔ miliyɔn hakɛ ma adamadenw de bɛ sigi k'o jate de minɛ sisan an ka a baara kɛ ladiriya la ka kɛ ten i b'a ye k'a fɔ an b'an ka baara caman kɛ ka sɔrɔ an ma gouvernement kɔnɔ an b'an ka siraw bɔ ka sɔrɔ tuma dɔ la an ma président kɔnɔ donc a b'a ye a b'a dɔn tuma dɔ la mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ nin baara nin kɛ tuma dɔ la gouvernement fana bɛ na dɛmɛ ye olu ma an m'a ye tuma dɔw la dɔw bɛ prix dɔw di prix ninnu tɛ di mɔgɔ ma prix min bɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu n'o delila ka ko kɛ Kayi o delila k'o ka entreprise dayɛlɛ o delila ka ko dɔ kɛ Kayi donc mɔgɔ bɛna an b'a encourager a ka baara la donc tuma caman mɔgɔ bɛ na dɛmɛ o y'a sɔrɔ i yɛrɛ y'i ka baara daminɛ ka ban donc mais k'a fɔ ko e de bɛ kɔnɔni kɛ a ka sɔrɔ ka na tuma dɔ la i bɛ sigi a bɛ mɛn an b'a fɔ ko gouvernement t'a ka baara kɛ dɛ gouvernement ba a fana ka baara kɛ a ka jɔyɔrɔ a fin o de la i b'a ye k'a fɔ mairie minnu b'an ka sigida la mairie ninnu tun kan ka tuma dɔ la nin jɔyɔrɔ de fa an ka dugu kɔnɔ mairie de tun kan ka jɔ ni jɔyɔrɔ la an ka dugu kɔnɔ mairie de tun kan ka nin hakilina ta ka ɲɛsin an ka dugudenw ma mairie de tun kan ka nin baara ninnu kɛ tuma dɔ la an ka sigida la mais an ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ mairie ninnu caman de bɛ Mali la o yɛrɛ tɛ nin baara kɛ mairie dɔw bɛ yen o bɛ kɛ maire ye u ka sigida la u yɛrɛ tɛ ye ni kalo 6 tɛ dɔw yɛrɛ bɛ mɛn o tɛ n'u ka sigida la yɛrɛ k'a sɔrɔ sigida yɛrɛ mago b'u la an b'a ye k'a fɔ o yɛrɛ k'a fɔ décentralisation kɔngɔ min fɔra mɔgɔ m'o o de faamu kosɛbɛ mɔgɔ ye fanga ta ka kɛ n'i ye jɔyɔrɔ la i kan ka wari sɔrɔ o concept de ye mɔgɔw la mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ n'i nana fanga na ni jɔyɔrɔ b'i la n'i bilala jama kunna i nana baara de kɛ jama ye de mɔgɔ m'o faamu mɔgɔw ye kɛ n'i bilala jama kunna i b'i poche de fa de a kɛra ministre ya ye a kɛra député ya ye a kɛra maire ya ye a kɛra président ya ye a ka la k'a fɔ hali a kɛra dugutigiya ye ninnu a mana kɛ jɔyɔrɔ fɛn fɛn an ka jamana ninnu i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ na u kɔngɔn fa yɔrɔ de la u bɛ se ka adamadenw hakili tɔrɔ min cogo min na pour que u bɛ se ka dɔ sɔrɔ donc an balimaw Mali min yɛrɛ filɛ nin ye nin fana bɛ se ka taa jamana kunda nka n'i y'a ye a baara tɛ ɲɛ sɔrɔ tuma dɔ la ɲɛ tɛ fɔ mɔgɔw ye a musaka taara min mun de kɛra n'a ye parce que a ma kɛ tiɲɛ na a kɛra nkalon la adamadenw ka musaka minɛna ka dun o de b'a to a ko in caman de bɛ yen a bɛ dabila sinon ni maliyɛn jateminɛ a fɔ ko an ye mɔgɔ miliyɔn 20 walima miliyɔn 19 a ka kɛ kalo kalo hali n'a kɛra dɔrɔmɛ 1 ye walima dɔrɔmɛ 5 hali n'a kɛra 10 hali n'i ko 20 mɔgɔ dɔw b'a sara san kɔnɔ n'i y'o jate a bɛ miliyari hakɛ jumɛn de di
nka ni mɔgɔw fana tora k'a nɔ ye u yɛrɛ la mɔgɔw fana taara k'a nɔ ye jamana yɛrɛ jɔli la a ka la ka fɔ kuma caman bɛɛ t'a di dɛ mɛ mɔgɔw fari tɛ faga la jamanadenw bɛ minnu bɛ jamana kanu b'u la minnu b'o labɛnnen don ka jamana jɔ k'a sɔrɔ u ma dɔrɔmɛ ɲini jamana fɛ surtout o ka baara kɛ dɔrɔn o ka musaka di musaka min n'olu bɛ fɛ a ka taa sira min fɛ a ka taga o fɛ a ka la ka fɔ olu mɔgɔw bɛ jamana kɔnɔ olu mɔgɔw bɛ jamana kɔnɔ donc jamana fana bɛ se ka jɔ nin sira kan donc an balimaw an bɔra ka nin hakilina de d'aw ma an bɛ se ka nin baara in fana tɛ sabati yɔrɔ si ni bɛn ma na ni adamadenw ma bɛn fo waleya ɲumanw ka ye jogo ɲumanw ka kɛ mɔgɔ dɔw ka laadaw parce que i b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la projet caman bɛ yen mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ y'a ye a bɛ taa ɲɛfɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ dɔw b'u yɛrɛ kɛ k'olu ka kɛkun ni tɔw ye u b'a fɔ k'u b'a nafolo dun a tɛ ɲɛ ten donc a bɛ se ka kɛ garde fou dɔw fana bɛ se ka bila ni baara min fɔra nin hakilina min fɔra yen hakilina ma nɔgɔ dɛ gɛlɛya yɛrɛ de b'a la nka a da la k'a fɔ n'an taara nin sira fɛ a bɛ kɛ sababu ye an ka projet caman bɛ yen a bɛ se ka ɲɛnabɔ tuma dɔ la k'a sɔrɔ an ma taa k'an yɛrɛ kunsiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ a ka taa a ka condition imposer anw kan k'an bɛn.